नमस्कार बंधुगण मो यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉगर सायरा आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज आमे सावित्री व्रत विषय रे केतेक नियम विषय रे जानिबा। आसंतु जानिबा सर्वप्रथमे सावित्री व्रत क्यों तिथि रे पड़े। प्रत्येक वर्ष सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पड़ी थाए। चलित वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या 26 मे रे पड़ी अछि। सावित्री व्रत केउ माने करि परिबे। प्रत्येक सधवा नारी सावित्री व्रत पालन करि परिबे। सावित्री व्रत रे केउ रंगर साड़ी और चूड़ी पूजा करा जाए। सावित्री व्रत रे नाली रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करा जाई थाए। पार्वतींकर पूजा करुथिले कला शंखा पूजा करि परिबे। सावित्री व्रत रे केउ रंगर व्रत पूजा करा जाए। हलदिया व्रत और नाली रंगर व्रत मध्य आपण पूजा करि परिबे। केउ हाथ रे सावित्री व्रत पिंधि परिबे। सावित्री व्रत डाहाण हाथ रे पिंधिबा उचित। केउ देवादेवी को सावित्री व्रत रे पूजा करा जाए। देवी सावित्री माता लक्ष्मी और माता पार्वती को पूजा करा जाई थाए एवं प्रभु नारायण प्रभु शिव शंकर को पूजा करा जाए। सावित्री व्रत रे जम को पूजा करा जाई थाए कि नहीं आपणक मनरे ये मध्य प्रश्न उंकी मारुथिबो। आज्ञा हाँ, राजा सत्यवानंकर जीवन फेराई देइथिले धर्मराज जम। रानी सावित्री सेथिपाई जम देवता को पूजा करिथिले। सेथिपाई धर्मराज जमंकर पूजा चाहिए करि परिबे स्वामींकर दीर्घायु पाई। कौन पाई सावित्री व्रत पालन करा जाए। स्वामींकर दीर्घायु कामना पाई सावित्री व्रत पालन करा जाए। जड़े सधवा नारी बंचिथिबा पर्यंत हाथ रे शंखा सिंदूर रहिबा पाई एही व्रत पालन करिथाए। नंबर आपणकर जदि मन भीतर आउ गोटे क्वेश्चन थिबो कि सावित्री व्रत रे कौन खाइबा उचित कौन खाइबा अनुचित। सावित्री व्रत रे आपण फल खाई परिबे, फल जूस करी पी परिबे, सागु पणा पी परिबे, गजामुग गजामुट खाई परिबे। आउ आपण कौन खाई परिबेनी सेटा होउची रंधा खाद्य होइथिबा खाद्य आपण खाई परिबेनी, रसुण खाई परिबेनी, चाहा खाई परिबेनी, पियाज खाई परिबेनी, पिता कषा कोल्ड ड्रिंक किंबा आइसक्रीम मध्य आपण खाइबा अनुचित। सावित्री व्रत कौटी करिबे। बरगछ मूलरे घरे किंबा मंदिर रे पूजा करिबे। सावित्री व्रत केमिति पूजा करिबे। घरे जदि शिल अछि शिଳରେ हलदी लगाई माँकर नाक आखि पाटी मुह करी प्रतिमूर्ति स्थापना करी पूजा करंतु। किंबा घट स्थापना करी नड़िया किंबा पैडरे देवींकर प्रतिमूर्ति स्थापना करी पूजा करि परिबे। सावित्री व्रत रे केते गोटी फल पूजा करती जानछंती। सबु प्रकार फल पूजा करा जाए किंबा फल रे पूजा करा जाए। 5 प्रकार फल नथिले 5टी फल रे आपण पूजा करि परिबे। सावित्री व्रत रे कौन कौन रहिबा जरूरी सुनंतु। गुआ व्रत अलता सिंदूर फल साड़ी ओरुआ चाउल दीप आंबपत्र फूल हलदी कौड़ी बरकोली पत्र दुब दही पितल थाली और माटी कलश बा पितल कलश। सावित्री व्रत रे केतेटा गंठी पड़ी थाए आपण माने जानती। सावित्री व्रत रे दिन सावित्री व्रत प्रत्येक महिला माने धारण करिथांती। व्रत रे 7 गोटी गंठी पड़े था जहाँ को नारी माने धारण करथांती। व्रत को हलदी रे बुड़ाई बा हलदिया रंगर व्रत धारण करि परिबे। आउ ए व्रत को आपण डाहाण हाथ रे ही आपण धारण करिवे। सावित्री व्रत जो बाप घर लुगा आणुचंती सेटा आनिबा कथा नुह। सावित्री व्रत रे स्वामी पई करा जाय थाए। तेणु सावित्री व्रत रे समस्त पूजा सामग्री स्वामी घर आनी व्रत पालन करबा उचित। बापा को कष्ट दे सावित्री व्रत रे पालन कले स्वामींकर अमंगल होइताए। मनुष्य माने ही ए सब तैयारी करछन्ते। एही पुराण रे सम्मत नुहे कि आपण बाप घर आनी लुगा पिंधिबे। आपण चेष्टा करंतु जेमिति स्वामी को घरु पूजा सामग्री हबो। स्वामींकर सावित्री पूजा दिन पूजा करा जाय थाए कि नहीं। हाँ आज्ञा पूजा करा जाए। व्रत दिन स्वामी को सम्मान दिया जाए। कटु कथा कहबा अनुचित। व्रत दिन स्वामींकर पूजा नुहे तांकर आशीर्वाद दरकार होइथाए। आपण व्रत दिन कौन करबा उचित नुहे। स्वामी स्त्री सहित संग करिवे नहीं। हाथरू चूड़ी काढ़िबे नहीं। स्वामी को कटु कथा कहिबे नहीं। सासु ससुर को
ଅମାନ କଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତାରିବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କରାଯାଏନି। ଆପଣ ଛୁତକ ଏବଂ ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ। ଛୁତକ ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଇ ନଥାଏ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ଛୁତକ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ଛୁଇଁ ସେସବୁ କେହି ପୂଜା କରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ, ହେଲେ ମୃତକ ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ନୁହେଁ। ଖାଇ ପିଇକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳ ପରଟା ଉପମା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଉଷୁନା ପିତା କଷା ଆଦି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବ୍ରତ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବ୍ରତ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସରିବା ପରେ ଛୁଇଁବେ ବା ଖାଇପାରିବେ। ଘରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଇ ପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଥମ କରି କେବେ କରାଯାଇଥାଏ? ବିବାହ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବ୍ରତ କରିବା ସମୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଛୁତକ କି ମୃତକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂଜା ନ କରି ପର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁ ଦିନଟା ଉତ୍ତରାଯାଏ? ବ୍ରତ ସରିବା ପରଦିନ ଗାଧେଇ ସାରି ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ବ୍ରତକୁ ଉଝେଇ ଦିଆଯାଏ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପୂଜା କରି ଆଣୁଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଯେତେ ସବୁ ନିୟମ। ଆପଣମାନେ ମନେ କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ, ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି କହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।